Dobar dan, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo, danas ćemo testirati neke grafove proizvode. Naime, to je firma sa sedištem u Belorusiji koja me kontaktirala i kaže: Gagi, jel bih hteo ti da istestiraš ove naše diskove što imamo u ponudi? Već dugo vremena se nalaze na tržištu, mogu se nabaviti preko Amazona, nema ih kod nas u slobodnoj prodaji. Ja sam rekao: ok, pošaljite mi uzorke da vidimo kakva je situacija i za šta služi i za šta može da se koristi kod nas. Pre nego što počnemo bilo šta, ovaj video ima i giveaway, znači poklonit ću nekome jedan ovaj termit disk, drugome ću pokloniti ovaj grafov speed cutter. Tako da ostanite sa mnom do kraja videa, pa ću u nekom trenutku vam reći šta je potrebno da biste dobili na poklon neki od ovih diskova. Da krenemo redom. Dobio sam dve vrste reznih ploča. Znači radi se o abrazivnim pločama. Jedna je Inox Expert 125x1. Druga je za metal 125x08. Kažu da bi trebalo da su dosta otpornije, odnosno da dosta duže traju i da lepše seku nego standardne ploče koje drugi proizvođači imaju u ponudi, pa ćemo to videti da istestiramo i da probamo. Obe imaju maksimalan broj obrtaja od 12.250 obrtaja u minuti, znači to je ok. Testirat ćemo i uporedit ćemo ih sa original DeWaltovom reznom pločom za Inox 125x1. Mimo toga imamo Graf Speed Cutter. O čemu se radi? Proizvod je koji ja, koliko vidim ovako s polja po ambalaži, list faktički testere sa 3 komada tvrdog metala. Zbog čega samo 3? Pa iz prostog razloga što kada uzmete, ima to da se kupi i na pijaci za brusilicu, pa imate 20 zuba ili ne znam 24 zuba ili koliko već. Primjer radi, ako uzmete sa 24 zuba, imate problem. Kakav problem? Pa previše jako vuče unapred. Zato su inženjeri iz grafa smislili da su 3 zuba optimalna, raspoređena pod uglovima od 120 stepeni, da bi se smanjila ta vučna sila zapravo koja se razvija prilikom sečenja. Također, posle ćemo premeriti, ovi zubi od tvrdog metala su napravljeni dosta krupnije, odnosno šire, tako da spreče bilo kakvu mogućnost zaglavljivanja u drvetu. Može se koristiti za sečenje drveta, za sečenje Siporex blokova, odnosno Itonga. Može se koristiti za plastiku, za gips karton ploče, za takve neke primjene i može se koristiti za wood carving, odnosno za rezbarenje drveta ako ste neka umetnička duša. Radi se o disku 125 mm, odnosno 5 inča. Imaju ih u ponudi i od 115, ako neko koristi 115-icu, i ovdje na poleđini evo možete vidjeti neke osnovne instrukcije vezane za ovaj disk. Ova druga dva diska što imam, radi se o Graf Termit. Razlika je samo u prečniku. Znači i ovaj postoji u 115 mm izvedbi. Znači ovo je 125 mm, ovo je 230 mm za veliku brusilicu. Opet se radi o disku koji ima posut karbid Wolfram celom dužinom i sada trebalo bi da obezbedi sečenje drveta i sličnih materijala, znači drvo, plastika, OSB table, takve stvari, da ne morate da, ako se zateknete negdje na gradilištu, a nemate pored sebe cirkular, da eto možete da odradite to uz pomoć ovog alata bez problema. Pa ćemo vidjeti kako se i on ponaša. Kažu da je trajnost dobra, pa sad vidjet ćemo u testu šta možemo sa njim da uradimo i kako će nam se ponašati. Odmah ću vam reći, neću testirati ništa gdje su zabijeni ekseri, šrafovi i ostale stvari. To su neki ljudi testirali. Zbog čega neću? Iz prostog razloga što sam dosta puta naleteo na eksere, šrafove u kojekakvim građevinskim materijalima koje sam sekao cirkularom i znam šta se dešava sa tvrdim metalom. On ga proseče, ok, ali daleko ga mnogo više oštećuje i skraćuje mu radni vek, tako da moći će sigurno da proseče, ali besmisleno je to uopšte generalno raditi. Ako vam se desi da natrčite na neki ekser, preseći ćete ga, neće biti nikakav problem, vrlo verovatno neće ni doći prilikom presecanja jednog, dva, tri komada do oštećenja, ali ako sečete namenski sa 30 eksera koji se nalaze u drvetu, pa naravno da će doći do oštećenja kao i kod
svih ostalih. Nisam vam rekao cenu. Cena ovih diskova je negde oko 19 i nešto dolara po komadu. Znači ovih 125 mm. Ostavit ću vam negde i linkove ako neko hoće a poručuje sa Amazona, čisto da ima info. A sad ćemo seckati ove blistere, otvoriti ih pa da vidimo kakvi su. Ovo je speed cutter. Debljina metala na kom se nalaze ovi zubi je nekih 2,17, znači blizu 2,2 mm. Zubi su sami široki, i to dosta široki, iznose negde 3,76 mm, što je onako solidna debljina. Malo su deblji nego što je to uobičajeno na cirkularima. Oblik vidjet ćete da nije totalno kružni, nego je zarezan ovde iza svakog zuba. To bi trebalo da spreči takođe povratne udare. Znači, potrudili su se što se tiče same izrade i samog inženjeringa da to odrade ok. Sa druge strane imamo graf logo Speed Cutter i ispod imamo sertifikat MPA Hanover. Tako da vidjet ćemo kako će ovo sve da se ponaša u praksi, ali što se tiče same izrade, za sada to deluje više nego korektno. Što se tiče graf termita, ovde možemo vidjeti ovu ivicu da je posuta tim sitnim komadima karbida. Debljina same ploče, sad ću probati da je lepo izmerim, je 1,3 mm, a debljina tih karbida je nekih 1,7, sad ovde 2,2, znači negde oko 2 mm. Ajde da kažemo ugrubo je taj deo koji je posut karbidima. Deluje isto sasvim lepo odrađeno. Ovde sa zadnje strane opet imamo taj MPA sertifikat iz Hanovera. 12.200 obrta je u minuti. Ono što je specifično je ovaj veći disk. On je znači odrađen od debljeg materijala. Ima ovako lepu težinu, malo podsjeća na one listove za sečenje betona. Da vidimo koja je njemu debljina. Znači on je 2 mm debljine lista, a debljina ovog dela gde je posut karbidom oko skoro 3 mm je debljina. Sad kako gde, ali znači tu je negde. Tako da deluje masivno, deluje dobro, ne osetim nikakvo uvijanje, što je vrlo bitno za alate ovog tipa. Isto sertifikat, isto sve. Tako da to je to. Sada ću staviti samo makroobjektiv pa ćemo pogledati pod makroobjektivom kako izgledaju ove površine. Evo šta možemo vidjeti pod makroobjektivom. Možemo vidjeti na speed cutteru koji je oblik samog zuba. Vidite da je neuobičajenog oblika, znači zaobljen je. Sa bočne strane ovako izgledaju. Da pogledamo i ovaj drugi disk. Evo vidite kako izgledaju ti zubi od karbida. Zašto sam rekao neuobičajen oblik zuba? Evo ovdje imate oblik zuba lista testere, znači koja se koristi standardno na cirkularima i na nekim poteznim testerama, i vidite kako izgledaju ti zubi. Kako su pod uglom, uglavnom je to 15 stepeni ili na jednu drugu stranu ili su ravni, zavisno od samog rasporeda, i daleko su sitniji, odnosno uži nego zubi na graf speed cutteru. Što se tiče odabira brusilica za ovaj test, tu sam razmišljao šta kako. Krenut ćemo sa metabom malim, 850 W, pa ćemo vidjeti kako se on ponaša. To je za 125 mm. Ako se nekim slučajem desi da zafali snage malo metabu, mada verujem da neće, onda će uskočiti DeWalt DCG 418 sa svojih 2300 W iz baterije, da vidimo šta ćemo sa njim uraditi, znači, ali samo ako bude bilo potrebe. Znači, nastojat ću da izbegnem zbog toga što se uglavnom koriste manje brusilice za takve neke stvari, pa da eto možete da vidite kakav će biti odnos i koja je snaga potrebna i koliko generalno opterećuje sve to mašinu. A što se tiče velike brusilice za 230 mm termit,
Koristit ćemo Enhela od 2000 W. Zbog čega? Zbog toga što su uglavnom brusilice te snage. Ovo je čak i hobi varijanta koji malo snage i nedostaje, pa da vidimo kako će ona odraditi. Ako opet zapne, imamo na raspolaganju i velikog starog Hitačija koji će to pojesti sve šta god da se stavi pred njega. Idemo sada polako da probamo sve ove. Prvo ćemo krenuti sa nekoliko rezova. Uradit ćemo isti broj rezova sa Dewaltovom pločom i sa grafovim pločama, pa ćemo posle premeriti kolika je bila potrošnja na istom broju rezova i to će nam zapravo biti test. A vidjet ćemo ujedno i u videu kako koji disk reže. Krećemo sa Dewaltovom pločom, znači ona ide prva, pa posle nastavljamo sa ostalima. Uživajte! I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Evo, napravili smo 15 rezova sa Dewaltovom reznom pločom. Sad ćemo je ostaviti sa strane, pa ćemo sa grafovim raditi po 15 rezova isto. Graf ploča 125 x 0,8. Idemo sa njom 15 rezova da napravimo. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you... Sljedeće, grafova ploča za inox 125 x 1, to je znači klasa ista kao Dewalt, ista debljina. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are the... Krećemo sa testiranjem graf termita i graf speed cuttera, OSB tabla 9 mm, da vidimo na gradilištu ako zatreba da se nešto skrati i seče, ukroji, da li može da se uradi sa ovim i kako. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free. U principu sasvim prihvatljivo, ako nemate cirkular pri ruci, ovo završava posao sasvim ok. Idemo da probamo da vidimo kako će speed cutter odraditi istu stvar. Radi on to prilično lagano, ali uz malo više cepanja materijala, tako da za ove potrebe je bolji termit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, screams and some honestness. I'm not here to say today, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Za ovu primjenu po meni opet čistu pobedu odnosi termit iz prostog razloga što daleko je čistiji rez, daleko manje napada sve to. Vidite šta speed cutter uradi. Znači on to rascveta bukvalno sve, tako da to ograničava njegovu upotrebljivost za ovu primjenu, dok termit pravi prilično čiste rezove.
make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Ni jedna ni druga ploča nemaju problem sa sečenjem, isto, međutim, daleko bolji rez pravi Termit nego što ga pravi Speed Cutter. Evo u ovom slučaju mogu da kažem da su tu negde podjednake. Što se tiče kvaliteta reza, stvarno ne osjeti se uopšte u radu nikakav napor. Speed Cutter odlično to radi, međutim, Speed Cutter je podnožniji tome da se krivi i da ujeda materijal, dok Termit to odrađuje malo drugačije, ali u ovom slučaju rez ide na ruku Speed Cuttera. Tako da mogu se koristiti i jedan i drugi, ajde da kažemo da su tu negde egal. Imamo i komad bukovine, sad ćemo i njega probamo da secnemo, recnemo. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, unlikely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Opet Speed Cutter agresivniji, ali ovdje je kvalitet reza Speed Cutterom čini mi se bolji. Za, znači, ovako tvrdo drvo je bolji. Generalno, alat je koji je namenjen za neke obrade drveta, ajde kažemo umetničke, pa čisto, eto, verujem da je prilagođeniji ovoj nameni nego što je prilagođeniji sečenju OSB-a i koje čega. Idemo sa hrastovinom, sa Termitom.
Šta još možemo raditi? Pa recimo možete zaoštriti neke letvice ako se nađete na vikendici negde da treba da odradite nešto. Sad ćemo odraditi to i sa jednim i sa drugim. Reći ćete, Gagi, sve neke letvice tu seckaš, sve nešto tanko. Sad ćemo nešto malo deblje. Ovo je štafna 5x8, pa ćemo koristiti ovaj veliki termit da vidimo da li možemo njega da sečemo i da ga oblikujemo eventualno. Znači, bez ikakvih problema se ovo odvija i to sa prilično korektnim rezovima, tako da za štafne je apsolutno upotrebljivo. Evo nam je ovde i jedna fosna, petica. Sad ćemo da probamo i nju da seckamo. Evo, kao što ste imali prilike da vidite, sasvim opet korektna neka priča. Umesto cirkulara, umesto motorne testere se može bez problema koristiti ovaj veliki graf termit. Sad ćemo da probamo i građevinsku gredu.
Vidjeli ste, znači, da izvršite presecanje, izvršite neko usecanje bez problema u građevinskoj gredi sa ovim velikim termitom možete da odradite bez ikakve muke. Tako da, opet, on ima svoju primjenu i po meni jako dobar. Znači, speed cutter nam je više za neke umetničke duše, za takve stvari je namenjen. Kao što vidite, možete oblikovati drvo bukvalno kako god poželite. Eto, ispada da nisam baš neka umetnička duša, ali još malo pa dobijamo glavu pa je patka. Šalu na stranu, ok se ponaša za ovo, znači mogu ga koristiti draksleri, a odstrane koru sa drveta, što je jako zgodno. Isto tako i ove ostatke grana koje stoje sa strane na komadima, tako da upotrebljivo, prilično upotrebljiv alat. Evo, recimo, ovaj komad drveta hoćete da drakslujete, odnosno da stavite na struk za drvo. Ovo možete vrlo lagano odstraniti sa ovim speed cutterom. Evo vidite kako brzo i efikasno to odradite i skratite sebi muke za svega par sekundi. E pa, majstori moji, evo nas natrag u radionici, hajde da napravimo zaključak, ali da ne bi zaboravili giveaway koji sam najavio vezano za ova dva diska. Hajde prvo to da uradimo. Giveaway važi za teritoriju Srbije, nažalost nemam uslova da šaljem van Srbije. Koje ćemo pitanje za termit disk, recimo? Koji od ova dva diska ostavlja čistiji rez u OSB ploči? Ko prvi odgovori, i samo prvi, naravno, dobija ovaj termit disk, a za speed cutter disk pitanje iz koje zemlje je Graf, proizvođač ovih diskova. Eto, to su pitanja, pa sad ko prvi odgovori na neko od ta dva pitanja dobit će po jedan disk. Ne može jedan da osvoji oba diska, znači moraju biti dvojica različitih, tako da, eto, to vam je to. Kada završimo sa tim, posle me možete kontaktirati na Instagram ili preko Facebooka da se dogovorimo oko slanja ili preuzimanja, kako god. Što se tiče ovih diskova koje smo testirali, hajde ovako. Hajde da krenemo prvo od ovih za metal. Znači, vidjeli smo da dobro seku diskovi, međutim potrošnja je različita. Ovaj čini mi se da je i brže sekao od ostalih, ali jednostavno potrošnja je velika. Sad ćemo i premeriti, znači to je 125 x 0,8 disk i njega je ostalo nekih 71,8 mm. Graf Inox Expert je ostalo nekih 92,2 mm, a nakon istih tih 15 rezova je Devalta ostalo 97,9.
Tako da diskovi su dobri, ali jednostavno potrošnja njihova je veća u odnosu na DeWaltove inox diskove. To je što se tiče samih diskova. Što se tiče izrade, ok su, nisu krivi, ravni su, sve to ok. Radi, ništa ne vibrira, ništa ne baca, znači da je sve urađeno kako treba. Jednostavno, evo sad uradili smo samo premeravanje toga koliko se diskovi troše u materijalu. Speed cutter disk generalno odlično je odrađen. Ne bi valjalo da ima stvarno više od ova 3 zuba, jer bi se baš osjećalo kako vuče. Ovo je jako dobro konstruisano. Upotrebljivo, vidjeli ste za koje sve namene, da se ne ponavljam, sve to što ste vidjeli u video snimku tako i jeste zaista i u praksi. Ono za šta je najbolja njegova primjena, to je definitivno ovaj wood carving, odnosno rezbarije u drvetu. Ja tu nisam nešto vešt, ovo mi je prvi put da sam bilo kako krenuo da radim to. Znači, to prilično solidno radi i vidite kako kada vi stabilizujete lepo brusilicu, ona ostavi lep, gladak rez. Naravno, to se posle još glača i obrađuje, ali u principu za to je namenjena i za to je odlična ploča. Tako da ako neko zaista ima potrebe da radi sa tim i potreban mu je neki disk za carving, mislim da je ovo sasvim fin izbor. Što se tiče termit diskova, vidjeli ste sa ovim velikim možete seći i građevinske grede. Znači, varijanta gdje nemate testeru, gdje treba nešto da završite, nemate cirkular, ne kupuje vam se cirkular, ovo je znači varijanta koja može da završi kompletan posao bez ikakvih problema, nema nikakvog tu bacanja, nema, prilično može, koliko god se građevinske grede seku precizno, prilično precizno može da odradi i taj deo posla i da vas spasi kupovine nekog drugog alata ili pozajmljivanja. 230-ica ova je jako lepo meni odradila posao u testu i dalje su svi karbidi jako abrazivni i oštri, nema nikakvog tu traga ni reči o trošenju, tako da za ovo svaka preporuka. Isto svaka preporuka ide i za malog termita. Odličan je za raznorazne primjene, vidjeli ste cevi plastične, fenomenalno seče. Isto može da posluži za bilo šta, od letvi, štafni, ukrajanja nekog, seckanja. Znači sve to možete da završite sa njim. Zašto vam još može poslužiti ovaj termit disk? Može poslužiti za sečenje laminata. Znači i za to sigurno može poslužiti i odraditi posao. Tako da ok pričica. Sada molit ću vas samo, imali smo neku priču na ovoj objavi što sam postavio da će biti ovo na testu, pa su ljudi spominjali opcije diskova sa lancem. Molim vas, nemojte. Nemojte, lanci jednostavno otkine se karika, znači može napraviti čudo. Znači morate voditi računa i prvo sebe obezbediti. Što se tiče upotrebe zaštitne opreme, kada se radi sa ovim diskovima, svako iole svestan će koristiti rukavice, koristit će zaštitu za sluh zbog brusilice, jel tako? I ukoliko se radi unutra, obavezno zaštita za disajne puteve. Zato što ovi diskovi prave veliku količinu prašine, ovaj pravi malo krupniju prašinu, sa njim kada se radi preporuka je dug rukav koji ide uz ruku. Zato što komadi drveta koji bivaju odbrušeni, odnosno odsečeni, su prilično neprijatni. Ja sam radio u kratkim rukavima i dešavalo mi se da kada mlaz drveta krene da me udara po ruci, da je prilično neprijatno za rad, a nema potrebe, jel tako, za tim. Znači, moja preporuka dug rukav, sljedeći put kad budem radio nosit ću i ja duge rukave, poučen iskustvom. Ovaj ne izbacuje grube komade materijala, tako da sa njim u principu i ne mora, daje dosta finiju prašinu, ali ta prašina se rasprsne i za disajne puteve nije dobra nikako. Eto, dragi moji i drage moje, ako imaju drage moje uopšte na kanalu, to bi bilo to za ovaj put u ovoj epizodi. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav od Gagija. Ćao!